Bato, pick. Bato, pick. Ito, ay. Sige. W. 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 Kita. Oh, W. W. Oh, W ni guys. Wheelbarrow. W. Oh. W guys, wheelbarrow. Oh, sige na. Bato, pick. Patay mo. Sandali. Z. Ano ang sa may Z? Z. Zebra ba? O gani, Z. Zebra. Zebra. Ay, tay pa. Si. O, dara o akong zipper. 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 O, Z daw, Z. Bato, pick. Ano ko kaminti? Magkutil-bil. P. P. Letter P. Pen. Pencil. Pen. Ala, padauga pud ko oy. Sige. Kaminti jud ko pildi ba? Dol. Bato, pick. Ala, naunsa naman ni oy. K. K. Asang K. K. Bato, pick. Oh. T. Unsay T? Okay. T. Nakawas ang kwarto ninyo. Ayaw. Number. D. D. Oh. D. Pwede na ni, di ba? D, damit. Oh, hugaw kaayo. Kagikan mi og nagpaayos og motor. D, damit. S. Shoes. Wa pa galit kakaon. Iskot. Letter T. Appliances, letter T. Ay, tinidor. Wala. Break. Break. O, dara o. Oh, break. Break. Oh, break. Dara, break. Oh, Daingon man. break daw. Oh, break. B. May pagkalamat B. Bato, pick. B. B. Oh, kaninang Japon. Oh, bye. Bawa di ba balik-balik? Bye. Bawal. Pwede. B. Batel. Pick. Letter T. Alam mo kaon, manday ko, no? Sige raman mo. Hugaw kay kung kuko guys, nagkuan ko, trabaho ko sa motor charot. La, dugay kay siya nakakuan sa letter T, guys. Dugay kay siya nakakuha unsay letter T. Zero. Letter T, television. O, darang gawas na, guys. Okay na. Okay na.